স্টাইপেন্ডের কাজটা দেখছেন, উনি একজন টিচার। আমি বলি উনি স্পেশাল অনলি এই স্বপন স্যারের কারণ না, তাকে আমরা দিয়েছি, সে ক্লাসও করে আমাদের। হ্যাঁ, সে মানে সে কিন্তু এটা করার কথা না, তাকে আমরা বুঝিয়ে বলে তাকে কি আমরা করাচ্ছি। আমাদের এসটি স্টুডেন্ট যারা কাগজপত্রের অভাবে বেশিরভাগ মানে অনেকেই স্টাইপেন্ড পেত না, তো এবার আমরা একটু ইয়াং এনার্জেটিক ছেলে, এই ফিক্সডে চাকরি করে, তো ওকে আমরা বললাম, ওই এই কম্পিউটারের কাজটা জানে, তো ওকে বললাম যে ভাই আমাদের স্কুলে এসটি স্টুডেন্ট যারা, তারা তো অনেকেই গ্রাম ভাগ থেকে আসে, অনেকেই কাগজপত্র বার করতে পারে না বা কন্টিনিউ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করার কারণে। সব ঠিক আছে স্যার, তাহলে তো অধিকার নাই তো স্যার, কাগজ তো ছিল না, তাহলে কে এত অথরিটি দিছে? এখানে এবার ও আসলে আপনার ভুল হলে তো অবশ্যই বলে তোমার এরকম ভুল হয়েছে, তুমি সংশোধন করো, কিন্তু কাগজ ছিল ফলাইয়া দিব, তাহলে কি মাফিয়াগিরি করতেছে স্কুলে? বউকে সাও ইনচার্জ তো সাও যে স্কলারशिप नि কোনো দায়িত্ব করে বো খরচা টিচার কো ইনকে বো বাইসে সামু খাই রই তো ইনকে বো টিচার হংকে বিনি তাই বো ডিউটি তাই বো কবাং বিনি রেসপন্সিবল তাই বো কবাং একজন স্টুডেন্ট বা কি বাবা হাকে বিহেভিয়ার খাই দে মানবা বো বুবা হাকে সিরি মানবা আং আপনি বারবার সাও একজন টিচার না जों অনেক রেসপেক্ট খাই নো ডাউট, কিন্তু টিচার नि ডিউটি তামো যদি স্টুডেন্ট রংনি মিস্টেক অংকা মানে কারেকশন খাই যায়, নট স্টুডেন্ট রংনি ফরম না চিরিগি খিবির নানি বা সিসিগি খিবির আবার রাইট তো বিনি খানি করিবলে বনি সাব আছে রাইট কি খাবা অধিকার খাবা। তো আবহাই কন্ডিশন বয়েজ বজ্জং হাই স্কুল আবহাই অংনাইতে আগরতলানি সেন্টার আবো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, সবচেয়ে আবহাওয়া সানায় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নিবো পুরোপুরিভাবে স্কলারশিপ সেকশনে ব্যর্থতা जों नुखा শুধু আবো বয়েজ বজ্জং সিমিয়া প্রত্যেকটা স্কুল না আতি বরং যে গাইডলাইন তো কাইসে মানে স্কুল কলেজ বরং গাইডলাइन फॉलो खाया एक्सेप्ट वुमेन कॉलेज ना बात होया जे बरं जे स्कॉलरशिप नि गाइडलाइन खाना मात्र लास्ट डेट हो के जे 5 जन नकबारा तंके हॉस्टेलर माननाय कोन स्कूल से बरं गाइडलाइन फॉलो खाया के बरं गाइडलाइन अब कला पाता से बोले तो अब हाई कंडीशन আপনার যিনি মিনিস্টার বাবু গণ গণ সারপ্রাইজ ভিজিট খাইও বই ও বজ্জং স্কুল ভিজিটে খাইফানো তাবু নাই নাই নরকনি মাধ্যমে যদি তুমি আর কক সরকে তো जोंबो नायाना ताम खाइ যিনি মিনিস্টার বাবু। আচ্ছা দাবুক তো গোবাং মানো বাক্সানি তো দাবু ইনকাম মানান দাবুক তো লেরু ভেরিফিকেশন নানে লেরু ইয়াবন বাগৈ খানা যেটা এসটি নি যেটা স্কলারশিপ নি খানা পাইথাক জরাবা ইয়াবন পার রে ওই দা মাননিন ফাইসিলদি নং বাহাই কবং মুরক নাই দে প্রত্যেক বছর স্কলারশিপ ডেট এক্সটেন্ড খাই 2018 नि আগে অবধিব যে ল্যাব সরকার তংফুরব ইভেন যিনি আবনি পরেব যে মেবার কুমার মিনিস্টার অংথ রামপদ জমাতি অংথ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তংখা নুখা আগে প্রত্যেকটা বছর ডেট এক্সটেন্ড খাই কিন্তু কোনো বছর রাং হামনানি লেট হইয়া কিন্তু বারবার जों যেসব ডেপুটেশন দি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার नि থেকে কাইসনে এক্সকিউজ সাজাগো যে ডেট এক্সটেনশনनि বাগै রাং হাবিয়াবো সো দিস টাইম जों नायखा जोंबो ताबो डिमान्ड खालायो जे डेट एक्सटेंशन खालायथों ना खालाया কিন্তু जों आबो कयनाय जे स्टूडेंट रंनि इनकामनि प्रॉब्लेम मङै तो मार्कशीटनि प्रॉब्लेम मङै तो आबोना नाय जाते एटलिस्ट ट्राइबल वेलफेयर वान शुक थो जे डेट एक्सटेंड खालायके ओवरऑल सिनि तिप्रासा रोंसोरनाय बा गाहाम दांनाय ना हामियावनाय जों आबोना बरनो कयनाय कारण जों नायो मैक्सिमाम स्टूडेंट जाते स्कॉलरशिप एप्लाई खालायथो कारण गोबां स्टूडेंट ताबो डेट तामिदा जरानि बिसे इनकाम मायाङै मार्कशीट मायाव बर फिलअप खायमिया ओइ दङ सो जों नायनाय जे एटलिस्ट ताइ जुदि एससी रंनि जुदि स्कॉलरशिप डेट बारिरिनो मानखे एसटी रखे तामो दुस खालायखाबा रां तो रां बोले ओ सेंट्रल गवर्नमेंट रां रखनाय स्टेट गवर्नमेंट एससी रंनि बाय आलादा गवर्नमेंट या एसटी रंनि बायबा आलादा गवर्नमेंट या बोले सेम गवर्नमेंट सेम डिपार्टमेंट सिमे आलादा किन्तु रां हाबनानै तामो असुबिदा अब तो बरं साइ मानसिने कागज सिरजानाय साबाबो कागज सिरजानाते जों मुं मेंशन खालायलिया बिकज बरं स्कुलाव पढियो नरा काहाम कि सियो स्कुलाव पढिनायनि क्षेत्रे बरं एक बছরিয়া এটা অনেক প্রবলেম হয় মানে তিনি जोंबो बरं सब समय लगेरि मानगला যেটা খুবই কম লগেরি মানগলা মিন্স जों बरंनि लगे तंनाय बरं अननाय अंखे नो डाउट किन्तु बरंनिबो जगह पढि तो आबै तो गोबांमा बरं जगह दल तो जों बरंनि मुं मेंशन खालायलिया किन्तु नेक्स्ट टाइम যদি एक्शन ना हाजागे obviously बिनि मुं मेंशन खालाय जों बिनि एगेन्स्टआव नांके एफआईआर खौनो जों खालायना बागै रेडि करছি ধরো সাইমানো তাবুক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে হইতে স্কলারশিপ চলিত খানা 31 তারিখ লাস্ট ডেট एससी रंनि स्कलारशिप डेट बारायनि फाना ट्राइबल वेलफेयार बारायनो ना रियाबो साइमिया बिकज ত্রিপুরাও তাবুক যে অবস্থা সবচেয়ে যদি ব্যর্থ ডিপার্টমেন্ট আবো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট जों नुयो दं माने आबोनि बिसिङाव ताबुक सरायराव उन नांलायजा
ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারनि গাইডলাइन অনুযায়ী যদি 5 জন নক বারা তংখে বড় রেন্ট হাউস বা হোস্টেলার রই মানো 5 জন একলগে সিগনেচার হই মালিকনি সিগনেচার নাই দুর্ভাগ্যের বিষয় আগরতলানি হাই সেন্টারনি কাইসা স্কুল বয়েজ বজ্জুং স্কুল ও জায়গাও রাইরক স্কলারশিপনি বাগৈ 5 জন সিগনেচার নাগৈ বড় স্কলারশিপ সেকশনাव थाङै স্বপন দাস মুঙ্গি খরকসা সারপো জাগানি টিচার বিনি আরো জমারিকা इनके खरकसा टीचरनि ड्यूटी तामो इफ जदि स्टूडेंट मिस्टेक खालायके आबनो कारेक्शन खालायरानानि किन्तु बनो साबासो राइट रिखा जे कायसे स्टूडेंटनि पेपार नबो किसिगि खिबिरेनाय डाइरेक्ट बसर आइरंनि पेपार न सिसिगि माने सिरिफोरा खिबिरिगो आबो बबो हाय पेपार चिखांजाक ए तो होस्टेलर फ्रम जे 5 जन सिग्नेचर रगै जे बो होस्टेलर आबोनि जे फर्म रक सबमिट खालाय माने अब ट्राइबल वेलफेयर नि से गाइडलाइन के बनो आबो हाय साबासो राइट रिखा जे आगरतलानि हाय बॉयज बजिं स्कूलनि जे टीचर तो इबो बाहायके सराय रखनि होस्टेलर न सिसिरो যে স্বপন দাস মুই টিচার আবার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় তো जों জায়গা ফাইকা তিনি বরং খুবই খানাকা जों हेडमास्टर न तो मालायलिया एचएम न तो मालायलिया बा ताबो तो विद्याज्योति प्रिंसिपल हंगना इनके ताबो इंचार्ज दङ इंचार्ज बे मालायके जों स्ट्रिक्टली साका बोला जे एक्शन नानानि बागै बिनि एगेंस्ट जों तिनि नायनाय जदि खानाबो जदि जमा नारगिया हंके सराय रंगनि ट्राइबल वेलफेयरनि गाइडलाइन्स दङ ओ जागो जे 5 जन नक बारा तङै तंखे एकजन मालिकनि सिग्नेचर नागै रखे बकुस्तला इनके बो नारगिया साबो बिनि पकेटनि रां दे रगै बो आरा नायबाना ट्राइबल वेलफेयरनि बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट नाग्रनाय बिनि पकेटनि रां रियाना बले बो स्कॉलरशिप तो अब स्टूडेंट राइट बोले एससी एससी ओबीसी पर तो मानी तो बोले कि बिनि तामने आसो माथा व्यथा बा सराय रक जति मिस्टेक अंक सराय रक न संशोधन खायतो करेक्शन खायतो अब ड्यूटी टीचर ने तो जों ओ जगह फाइका बरक तंग ओ जगह स्टूडेंट जों तिनि फायै स्ट्रिक्टली ओ जगह साखा इंचार्ज ना जति नेक्स्ट टाइम आते हमके जों बिनि अगेंस्ट फायै जे बिनि अगेंस्ट एक्शन नाहार जगह हमके जों ओ जगह फायै